हेलो हाय नमस्कार मु मनी मु डुगु आपण मन को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइफ को। आज हेलानी ना आज हेलानी बैकग्राउंड म्यूजिक आज हेलानी। आ कोन को आसी उठी को बसियलो संगे संगे कहि जिबा मोर सकाळू आस फूल धरि के आसीबा आस कुड ऊपर हितो वर्षा बाउची आस जिवा वर्षाटे बुली के आसीबा हमर एठी कहीं हेछि देखंतु फूल देखिला जूम करके हे देखंतु कहीं हेछि देखा साइड रे हमर पोखरी हां साइड रे हमर पोखरी पोखरी सब कहीं पानी मु थोई देछि पानी धोइले एटा ठंडा हो गला ताको किछ करि होबनी हां ना गरम अछि गरम अछि आसी पीबे चलो ऊपर चलो जीवा हां ऊपर काम और बाकी अछि हो चलो जाई संगे संगे आसीबा वर्षा रे चलो ना फुटीची एवढा कढ़ होईची आज फुटिबो नहले काली की फुटिबो हेई आउ 1 2 3 4 चारटा खंडे फुटिबो नोबा करी खाई बडी एवढा पोई नुहे जबरदस्त हो देखी एटा कहबे एटा पोई की कोन पाखु देखिले पाखो मु देखै देछि पोईटा एटा पोई नुहे आ एठो देखी फूल नबो देखो सा बेलुआ हलानी हे दुगो तो काढी देटी पुरे ये ने काढी दे ये प्रजापति हबो बोली रहिजे ता सहित लागना साबाला गछ मार दिउंदी एटा प्रजापति हबो गोटी हेछि मु छिंडे देबी नहले नै तमे इले काढी दियो हां मु फोन टा ये करी काट देबी हो सेटा को अछि कोटा एटा बिल्ला दियो छ तमे ये पेपरटा काढी दियो हां जरी फरी काली काट देथिले भलो गछ एटा बेल्लो गछ अच्छा एटा को गछ कोटा ए जो एटा मते लागु जे सोरिष गछ ना लागु जे से एटा एगुडा कोन मु जाननी ए सब जानथे कहि हां कड़ होई माने काली की फूल हबो आज हेई टिके काटी देले ते झंकाळी हाई बडंदा जानछटी आ देखिया काटी दबा एगुडा कोई कटा हबो एगुडा काली घास उडा सब चांची देथिली ते चांची देले रे एमिति कई करछ पकी दउ हां पकेगा से सुकी जाऊ सखरा रे हां एइठे हमर भलो जागाटे अछि बसिया दे एइठी बसिया बढ़िया जगाटे ताहार देखंतु केते फूल होइछ तांको छात ऊपर बुझंती पूरा गछ से एइठी पिजुली गछ सेठी फूल गछ तुलसी बण ऊपर हे खाली गछ आ तळे त हमर हेई ये कई फूल ये तो बढ़िया देखा हो कई फूल हे बा भल देखा वाओ कई फूल एइठे हमर एक भलो जागा देखो एइठी छात पड़ी जाई जे एइठी बसा एइठी गोटे दोली झुले दबा दोली चियार झुले दे बसिबो हां कोन एइटा भाई देइछ ऊपर हेई अछि सेठी दोली चियार झुले जीवो झुले गले बसिबो हो जा फूल दिटा तल दियो तळगु जा मु भाबिथली मंदार फूल हेइतो मंदार काली की हबो आज रात रे फुटिबो ए मंदार पानी जे दबा दरकार एटा गुट्टे के पसियो गुट्टे पात हां से मु आसिला आलको 4टा आलको तो बागे देबी 4टा आलको बागे देबी ताको एबे छाड़ दियो एटा माटी उडा काई ये करछ हां ताको 4टा आलको झडा हे जिवो मु नै ए फूल दिटा हां ए फूल दिटा नै जाओ एटा केमते टे खेळेइबो ई पाखा खेळेइबो से धीरे धीरे खेलेबो धीरे धीरे हला फोन ने पानी पड़लानी मोर चलो चलो एमिति हे गलानी एई गछटा हल्दिया पड़ी गलानी पत्तर ऋतु एटा चलची देखो ना हमें तुलसी जो गछ आनी की पोती थिलु हां एई गछरे बढ़िया फूल होइछि हेबा नहीं जीवा तोड़ी की नहीं जा एई गछटा कोन के हमर ये हेलानी कोन पई होउछि हम जानि परनु मसा भी हो चंद देखो तो हां गछरे भी कोन एमिति उठिलानी चेरो टाइप रो गछ सारा उठिलानी हेई देखुना ओडा एइठे एई गछ देखो बिरी बिरी गाई से उठिन चेरो टाइप रो कोन हेइतो से फूल ओडा तोलनियो जीवा चलो मु जाए चुट्टी काटी दिए आसबि
ଛୁଟି କାଟି ଦେଇ ଆସିବି। ଚୁଟି କାଟିବ? ହଁ। ଏଇ ପାଖରେ ଅଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖି ସଫା କରିଦେବି। କୋଉ ପାଖ? କୋଉ ପାଖ? ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ନା ଉପର ଫୁଲ କାଲି ହବ ଆଉ। ତ ଆଣିବି କେମିତି? ହଁ ସେମିତି। ସେ ଡାଲଟା ଧରି ପଡୁନି। କିଛି ତମେ ଧରି ପାରୁନ। ହଉ ଚାଲ। ଚାଲ ଗୋଟେ ଫୁଲ ସେଇଠି ହେଇଛି ଥାଉ ନା ନେଇ ଆସିବ? ଗଛରେ ଗୋଟେ ଥାଉ। ଭଜା କରିଦିଅ ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ କରିବ। ଭଜା କରିଦିଅ। କଣ? ଭାତ ଡାଲି ହେଇଗଲା। ସବୁ ପରିବାର ଏତିକି ଏତିକି କଣ କରିବି ନା ସୋରିଷ ଜୁକ୍ ଜୁକ୍ ଦେଇ କରିଦଉଛି। ଯାହା କରୁଛ କର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପକେଇକି ଏତିକି ଜୁକ୍ ଜୁକ୍ କରି କରିଦେବି। ଚିପ୍ସ କରିଦେବି। ଚିପ୍ସ ଟିକେ କରେ। ହଉ କର। ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡା ରହିଲାଣି କଣ କରିବା? ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କାଲି କରିଦବା। ନା ଦେଖୁ କେତିକ ଭେଣ୍ଡି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଜାଣିଛ ନା। କରିବା ମାମା ମନା କରୁଛି ନା ଏଟା ଖରାପ କରିବୁନି। ଏତିକି ରଖୁଛି ଚିପ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟା। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ଯେତେ କରିବ। ଦି ଜଣ ଖାଇବା। ଯୋଉ ମୋ ପନିର କାଟିବା ପାଇଁ। ହଉ କଣ କରୁଛ? ପାଣିଟା ବୁଲେଇ ଦେ। ଘୋଡ଼ାଟା କାଇଁ? ହେଇପା ଘୋଡ଼ା। ଘୋଡ଼ା। ଡାଲି ଡାଲି ଡାଲିଟା ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଦେଖିବା କଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠୁଛି କଣ ଗୋଟେ କରିଦବା ଆଉ। ସେମିତି କିଛି ଇଏ ଡାଲି ଇଏ ଛୁଙ୍କ କରୁନି। ଖଡ଼ିକା ବା ଏଇଠି ଥୋଇଥିଲି। ବିଲାତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ନେଇପାରିବ ତ? କଣ କରୁଛ? କଲରା ଚିପ୍ସ। କଲରା ଚିପ୍ସ ପାଇଁ କାଟୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ନେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ କରିଦେବି ଆଉ। ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅ ଏକାଥରେ ଡାଲଟା ରଖିଦବ। ରୁହ ମିକ୍ସ କରିବା ଟିକେ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଆଳୁ ଫାଳୁ କାଟିଦେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିଦେବା ବିକି ଟିକେ କରିକି। ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଇ ଯୋଉ କରିଥିଲ ତ ଥରେ ସେଥିରେ ଶାଗ ପକେଇଥିଲ। ଇଏ ପକେଇଥିଲି ପୋଇ ପୋଇ ନାହିଁ ଖାଲି ଆଉ। ଆଧେ ପକେଇଦବ ସୋରିଷ। ଏଇଥିରେ ଆଗେ ଲୁଣ ପକା ହବ ନା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ସେ ପଛପଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ହାତ ନେଇଯା ଖଡ଼ିକା ଲଗେଇଲେ ସୋରିଷ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ହାତ ଲଗେଇଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ତ? ହଉ ତାହେଲେ ହେଇଗଲାଣି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ହବ। ଲାଖି ଲାଖି ହେଇଗଲେ କାଢ଼ିଦେବି। ଆମେ ଦି ଜଣ ଖାଇବା ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି କରୁଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମାଗିଲ। ଏଥିରେ ପକେଇବା। ହେଇଗଲା। ଗୋଳା ଆଉ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ହଁ ଏକାଥରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇବା। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇବା। ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି? ବିଞ୍ଚି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଜୋରେ? ତଥାପି ଜାଣିନେ। ଭୋକ ନୁହେଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସକାଳୁ ଉପାସ ରୁହନି ତୁ। ତ ଛାଡ଼ କଣ କହିବି। ପିଲା ମାନିଲେ ସିନା ଗୋଟେ କଥା କାହାକୁ କହିବ।
ओ गोळे छान दियो हला तेल बाहर करछु सरिष तेल गोटे अछि हां ये तेल दुईटा अछि को तेल एटा राइस ब्रांड रो एटा गोटे काठा आओ एटा थोई दियो तेल नाही तो सेही थी धरलो बाबू कि कष्ट तमु मुंडटा बिंचो देइछि लो बापो साउंड एति कि हबन ना हला भात एटा हला सोरस तरकारी एटा हला डाली आ एटा हला चिप्स आ एटा एटा बाईगन आलू आलूटा को कोन दळे देले खाइलो टी खा मते दावर कहियो पाती जिबा रुको ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେ ନହେଲେ ସବୁ ଖାଇଦେବା ଏଇଟା ସୋରଷ ବା ସୋରଷ ଇଏ ଦେଇ ଯୁକ୍ କରିଦେଇଛ କ'ଣ ପରିବା ପକେଇଦେବି ଯୁକ୍ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରା ଚିପ୍ସ ଆଳୁଟା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଚାଲ ଖାଇବା ବାହାର ଯିବାର କଣ ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରିଲି ନହେଲେ ଯାଇନି କଣ କରିବା ଟିକେ ଯିବା କାମ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ବାହାର ଯିବା ଆଉ କଣ ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପିନ୍ଧ ଏଇ ଡ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିକି ବାହାର ନା ନା କୋଉଠି ସେପଟେ ସବୁ ଫୁଲ ପ୍ଲାନେଟ କୁ ପଶିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ପଳେଇ ଆସ ନାଇଁ ଏଇଠୁ ନବା ଏଇ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଆଉ କୋଉଠି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ସେ ଆର ପରଫ୍ୟୁମଟା ହଁ ସେଟା ଉପରେ ଅଛି ଚଲ କେତେ ଅଛି 2499 ଦୁଇଟା এইটা গোটে কিন্তু ভাল লাগিলা যে এগুড়া সব কেতে কম আছে ইয়ে সব এইটা কিলো ভালো আছে চলিব ও তাহলে আসি দেখিয়া চলো কোটা কইলে ভালো আছে এইটা তো ভালো লাগুছে ଭଲ ଲାଗିଲା এইটা ଗୋଟେ এইটা ଖାଲି ଦେଖେଇଦେଲେ ରହିଥା ଚାଲିଲା ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଇଏ ଟାଇପ ର ମୁଁ କଣ ଦେଖିବି এইটা ଏଇଟା ଦେଖୁ ନା एवढा ही भल लगुनि कि एवढा ये गोटे नुआ डिजाइन सब पिंधुले एवढा देख एवढा ना एवढा
ହେଇ ଦେଖୁଛି ହଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋଦମା ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ ଆଳୁ ହଁ ଦେଖି ଅଛି ନେଇଯାଅ। ପିଆଜ ଅଛି କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଥାଉ ଥାଉ ସୋମବାର ରସୁଣ ଅଦା ନାହିଁ ନା ନା ଅଦା ନାଇଁ ନା ଏଡି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୁଣ୍ଡେଇ ରାମ୍ପି ହେଲାଣି ବସିକି ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେବ ଦିନ ଗଲା କାଲି ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାଲି ପୁଣି କାମ ସବୁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କାଲି ମନେ ପକେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାନ୍ତି ଆଉ ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣ କାଲି କଣ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବେ କାଲି ରାତି ତା ପରଦିନ ଦେଖିବେ ନା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ନା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।